بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 10 دسمبر 2021 بروز جمعۃ المبارک 6 جمادی الاول بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے انفو ٹی وی چینل آئے ہیں۔ سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک خبریں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات کریں گے ریاض سیزن کی، بات کریں گے اومیکرون کی ویکسین کی، بات کریں گے اس کے علاوہ سفری پابندیاں اور سعودی کاکا کا نیا اعلان، بات کریں گے ریڈ سی فلم فیسٹیول، ابشر اقامت جوازات اور دوسری بہت سی اہم اپڈیٹس۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بحرین پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بحرین کے سرکاری دورے پر جمعرات کو دوحہ سے منامہ پہنچے۔ بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ استقبال کرنے والوں میں پیش تھے۔ بحرینی سعودی ولی عہد کے دورہ خلیج کا چوتھا اسٹیشن ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق اس سے پہلے شہزادہ محمد بن سلمان ابوظہبی سے قطر کے دورے پر دوحہ پہنچے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قطر میں مذاکرات نے ثابت کر دیا کہ سعودی عرب اور قطر کے تعلقات مستحکم ہیں۔ انڈین فلم سٹار دبنگ سلمان خان اور ان کی جو ٹیم ہے پرفارمنس کے لیے ریاض پہنچ گئے۔ انڈین فلم سٹار سلمان خان اور دبنگ ٹیم سعودی عرب پہنچ گئی، جہاں وہ سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والے ریاض سیزن میں پرفارم کریں گے۔ سلمان خان آج 10 دسمبر کو ریاض میں سیزن میں پرفارم کریں گے۔ ریاض سیزن میں 7500 پروگرام ہو رہے ہیں۔ ان میں 70 عرب کانسرٹ، 6 انٹرنیشنل کانسرٹ، انٹرنیشنل شوز اور 350 تھیٹر شامل ہیں۔ اومیکرون کے لیے ویکسین مارچ تک دستیاب ہوگی۔ فائزر ویکسین بنانے والی امریکی کمپنی فائزر نے کہا کہ فائزر ویکسین کی 3 خوراکیں اومیکرون کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کمپنی کی جانب سے توقع ظاہر کی گئی کہ آئندہ سال مارچ تک کورونا کی نئی قسم اومیکرون کا مقابلہ کرنے کے لیے ویکسین دستیاب ہوگی۔ دوسری جانب WHO نے کہا کہ دنیا کے 57 ممالک میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور ایسے مریضوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے جن کو ہسپتال کی ضرورت ہوگی۔ برطانوی خبررساں ادارے روئٹرز کے مطابق WHO نے اپنی ہفتہ وار وبا کی رپورٹ میں کہا کہ اومیکرون سے پیدا ہونے والی بیماری کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے مزید ریسرچ اور ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ WHO نے 26 نومبر کو اومیکرون کی موجودگی کا اعلان کیا تھا، جس کا پہلا کیس جنوبی افریقہ میں سامنے آیا تھا۔ WHO کی رپورٹ میں کہا گیا کہ 5 دسمبر تک جنوبی افریقہ میں کورونا کی کیسز کی تعداد 62,000 سے زیادہ ہو چکی ہے اور اسی طرح صورتحال زمبابوے، موزمبیق، نمیبیا، لیسوتھو، ایسواتنی میں بھی ہے۔ انفیکشن کے خطرے پر بات کرتے ہوئے رپورٹ میں لکھا گیا کہ ابتدائی جائزے میں پتہ چلا ہے کہ اومیکرون کی شکلیں تبدیل ہونے سے قدرتی مدافعت میں کمی ہو سکتی ہے۔ ابھی اور ڈیٹا اور ریسرچ کی ضرورت ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ اومیکرون کے تبدیل ہونے سے ویکسین سے حاصل ہونے والی مدافعت بھی کم ہوتی ہے یا نہیں۔ دبئی کے بعد شارجہ نے بھی 3 چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ شارجہ میں ہفتے میں 4 دن کام کرنے کی پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ UAE کے بعد شارجہ میں متحدہ عرب امارات کے بعد شارجہ میں بھی کام کرنے کی پالیسی تبدیل کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق گلف نیوز کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ شارجہ میں ہفتے میں 4 دن کام کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ ویکینڈ 3 دن یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا ہوگا۔ اس فیصلے کی منظوری شارجہ کے حاکم اور سپریم کونسل ممبر ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کی ہدایت پر شارجہ کی ایگزیکٹو کونسل کی جانب سے دیا گیا۔ ریاض ڈرائی پورٹ کا ٹھیکہ سعودی کمپنی نے حاصل کر لیا۔ سعودی ریلوے نے کہا کہ ریاض کی ڈرائی پورٹ چلانے کا ٹھیکہ سعودی انٹرنیشنل سی پورٹس کمپنی کو دے دیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی انٹرنیشنل سی پورٹ کمپنی کا مقابلہ 5 بین الاقوامی کمپنیوں سے تھا۔ سعودی کمپنی مارچ 2022 کے ڈرائی پورٹ پر کام کا آغاز کرے گی۔ سعودی کمپنی کی جانب سے مزید کہا گیا ریاض ڈرائی پورٹ کا چارج لینے کے بعد نیا طریقہ کار بھی متعارف کرایا جائے گا۔ ملٹیپل انٹری وزٹ ویزے پر ایگزٹ پر آنے کے بعد دوبارہ آنے پر قرنطینہ کیا جائے گا یا نہیں۔ سعودی عرب میں وزٹ ویزے کی 2 اقسام ہیں، جس میں فیملی وزٹ اور تجارتی وزٹ ویزے شامل ہیں۔ مذکورہ ویزوں کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں، جس میں پہلی سنگل انٹری، دوسرا ملٹیپل انٹری ہوتا ہے۔ یاد رہے سعودی عرب میں کورونا سے بچاؤ کے لیے تمام افراد کو مفت ویکسین لگائی گئی ہے، جس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ وزارت صحت اور ادارہ مصنوعی ذہانت کے تعاون اور پارٹنرشپ سے سمارٹ فونز پر خصوصی اپلیکیشنز موجود ہیں جس پر ویکسین کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ جوازات سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ ملٹیپل انٹری وزٹ ویزے پر آنے والے جنہوں نے سعودی عرب میں کورونا کی دونوں ویکسین لگائی تھیں، ایگزٹ کے بعد دوبارہ آنے پر انہیں قرنطینہ کیا جائے گا یا نہیں۔
सवाल का जवाब देते हुए जवादात का कहना था वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए दोनों वैक्सीन लगाई हैं और तवक्कलना और सेहती एप्लीकेशंस पर उनका स्टेटस इम्यून है, वो बराह रास्त सऊदी अरब आ सकते हैं, ताहम उन्हें आने से ज़्यादा 72 घंटे पहले का PCR टेस्ट रिपोर्ट पेश करना होगी। वाज़ेह रहे ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब से रवानगी से पहले कोरोना से बचाव के लिए दोनों वैक्सीन लगवाई हैं और तवक्कलना पर उनका सेहत पासपोर्ट भी जारी है, उन्हें सऊदी अरब आने पर करंतना नहीं किया जाता है। करंतना की पॉलिसी सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जिन्होंने अपने मुल्क में वैक्सीन लगवाई है। ऐसे मुसाफिरों को सऊदी अरब आने के बाद 5 दिन करंतना किया जाता है। करंतना के आखिरी दिन उनका PCR टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट मनफी आने पर ही करंतना की पाबंदी खत्म की जाती है। जवादात से एक और शख्स ने दरियाफ्त किया कि मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़े का शुमार कब से होता है। सवाल का जवाब देते हुए जवादात का कहना था कि मल्टीपल एंट्री जो विजिट वीज़ा है उस पर आने वालों का शुमार विजिट वीज़े के स्टैंप होने के वक्त से किया जाता है। मल्टीपल एंट्री के लिए ज़रूरी है कि 6 माह बाद सऊदी अरब से एग्जिट करें और दोबारा एंट्री करें, जिनसे उनका वीज़ा ऑटोमेटिक 6 माह के लिए बढ़ जाता है। जबकि सिंगल एंट्री वीज़े पर आने वालों के लिए मुद्दत का शुमार यानी काउंटडाउन सऊदी अरब आने के बाद होता है, जिसमें उनकी मुद्दत क़याम का तयन किया जाता है। उस हिसाब से उन्हें वीज़े की मुद्दत में तोसी करानी होती है। विजिट वीज़े पर आने वालों को चाहिए कि वो वक्त मुकर्रर पर अपने वतन रवाना हो जाएं, वरना उनकी जो मुद्दत है ख़त्म होने पर उन्हें कानून शिकनी की सज़ा का सामना करना पड़ता है। सफरी पाबंदी वाले ममालिक से आने वाले शहरियों के लिए नई हदायत। सऊदी गाका यानी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा कि पाबंदी वाले ममालिक से आने वाले शहरियों को 5 दिन हाउस आइसोलेशन में रहना होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने नई हदायत तमाम एयरलाइंस के अलावा प्राइवेट एयरलाइंस और इदारों को भी दे रखी है। इदारे ने कहा कि जिन ममालिक से बराह रास्त परवाज़ों की पाबंदी है वहाँ से आने वाले शहरियों के लिए हदायत है कि वो 5 दिन के लिए खुद को घर में आइसोलेट करें। इदारे ने कहा कि मुल्क में आमद के दिन और फिर 5वें दिन उन्हें PCR टेस्ट करना होगा। इदारे ने वादे किया कि नई हदायत पर हर हाल में अमल करना है, ख्वाह तवक्कलना में मुसाफिर का जो भी स्टेटस मौजूद हो। वादे रहे कि सऊदी अरब ने ओमिक्रॉन के बायस 14 ममालिक से आने वाले शहरियों पर सफरी पाबंदी भी आयद कर रखी है। बार्सिलोना और बोका जूनियर के दरमियान फुटबॉल मैच की टिकट फरोख्त। सऊदी अरब रियाद में मैराडोना कप के तहत बार्सिलोना और बोका जूनियर टीमों के दरमियान होने वाले फुटबॉल मैच की टिकटें फरोख्त के लिए पेश की गईं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मैराडोना कप रियाद सीज़न के तहत 14 दिसंबर को होगा। रियाद सीज़न इंतजामिया ने कहा कि फुटबॉल मैच देखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टिकटें रखी गई हैं। मैच के टिकट की कीमत का आगाज़ 65 रियाल से होता है और इसकी महंगी तरीन टिकट 12,500 रियाल तक पहुँचती है। इंतजामिया ने कहा दोनों आलमी टीमों के दरमियान मैच स्टार फुटबॉलर मैराडोना की याद में पहली मरतबा मुनक़द किया जा रहा है। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे कि आज मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन के मुताबिक सऊदी रियाल का रेट क्या रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान के लिए तहवील अलराजी दे रहा है 46 रुपये 20 पैसे, फौरी जो है 46 रुपये 64 पैसे, STC पे जो है वो 46 रुपये 74 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 46 रुपये 78 पैसे, मनीग्राम 47 रुपये और टेली मनी दे रहा है 45 रुपये 91 पैसे। इंडिया की अगर बात करें तो तहवील अलराजी 19 रुपये 67 पैसे, फौरी बैंक 19 रुपये 81 और इंजाज बैंक 19 रुपये 86, STC पे 19 रुपये 80 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 82 पैसे और मनीग्राम जो है 19 रुपये 96 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो तहवील अलराजी 22.41 टका और फौरी जो है 22.84, इंजाज 22.35, STC पे 22.66, टेली मनी 22.30, वेस्टर्न यूनियन 22.76 और मनीग्राम 22.98 टका दे रहा है। मज़ीद खबरों की तरफ। कुवैती शख्स ने गाड़ी बच्चों पर चढ़ा दी, एक हलाक हो गया। अफसोसनाक वाक़या बताएंगे आपको। शहरी ने गाड़ी रिवर्स करते हुए अपने 3 बच्चों पर चढ़ा दी, जिसके नतीजे में एक की मौत वाक़ई हो गई। आजल वेबसाइट के मुताबिक कुवैती ज़राए इब्लाग के हवाले से बताया गया कि कुवैत के एक इलाके में शहरी गाड़ी को रिवर्स कर रहा था। उसे पता नहीं था कि बच्चे गाड़ी के पीछे खेल रहे हैं, जो गाड़ी की ज़द में आ गए। हादसे के नतीजे में 4 साला बच्ची की मौत वाक़ई होगी, जबकि दीगर 2 बच्चों को शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हस्पताल में ज़ेर इलाज दोनों बच्चों की उम्रें 7 साल से कम हैं। पुलिस ने बच्चों के वालिद को हिरासत में ले लिया और वाक़े के बारे में पूछताछ की जा रही है। सऊदी स्पोर्ट्स फेडरेशन स्पार्टन रेस की मेज़बानी के लिए तैयार। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद और सऊदी स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन आइंदा साल जनवरी में होने वाली स्पार्टन रेस की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक 2010 में शुरू होने के बाद से अब तक स्पार्टन रेस 42 ममालिक में 2500 से ज़्यादा सालाना तकरीबात के साथ दुनिया भर में मकबूल हो चुकी है।
कुछ बात कर लेते हैं कोरोना के केसेस की। कोरोना के 45 नए केसेस की तस्दीक। वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में जुमेरात को कोरोना के 45 नए केसेस की तस्दीक हुई, जबकि कोविड-19 से एक हलाकत रिकॉर्ड की गई। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अब तक सऊदी अरब में कोरोना के मजमूई केसेस 5,50,088 तक पहुँच गए। कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 72 अफराद शफायाब हुए, जिसके बाद अब तक इस मर्ज से 5,39,277 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। सऊदी अरब में अब तक कोरोना से मजमूई हलाकतों की तादाद 8,850 है। मुख्तलिफ रीजन्स में ज़ेरे इलाज 29 मरीजों की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज रखा गया है। वजारत सेहत का कहना है कोरोना से बचाव के लिए ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाए हुए 6 से 8 माह गुजर चुके हैं, उनके लिए बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इस सिलसिले में तवक्कलना और सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए वैक्सीन लगवाने के लिए वक्त हासिल किया जा सकता है। कतर के अवान शाही में वली अहद का इस्तकबाल। लोसेल स्टेडियम का दौरा। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम ने दोहा में लोसेल स्टेडियम का दौरा किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक लोसेल स्टेडियम फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया गया है। कतरी हुकाम ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को जदीद खतूत पर तामीर होने वाले स्टेडियम के बारे में ब्रीफिंग दी। इससे पहले वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद की सरबराही में सऊदी कतरी कौंसिल का इजलास भी मुनक्कद हुआ था। इजलास से पहले कतरी अवान शाही में वली अहद का शायान शान तरीके से इस्तकबाल किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहें कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।